है कि अल्लाह ताला ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और गायब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। इय्याका नअबुदु, हम खास तेरी बात करते हैं, व इय्याका नस्तईन, खास तुझसे मदद मांगते हैं। ये लफ्ज़ी तर्जमा है। तो गायब में मदद मांगना तो तर्जमा ही नहीं है। और ये कैसा अकीदा आप बयान कर रहे हैं कि हम गायब में तुझसे मदद मांगते हैं? किस मुफस्सिर ने तर्जमा किया, किस मुतरजिम ने तर्जमा किया, किस फ़कीह ने यह कहा कि गायब में हम तुझसे मदद मांगते हैं? वो कौन सी चीज़ है जिससे अल्लाह तबारक व तआला गायब होता है? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। किस तरह का अकीदा है? कहा ही नहीं जा सकता अल्लाह तबारक व तआला को गायब। तो आपने ये अकीदा बना लिया कि हम गायब में खुदा को मांगते हैं, खुदा से मदद मांगते हैं। तो क्या आप जब हाजिर होते उस वक्त नहीं मांग रहे होते हैं? यानी कि आप औलिया किराम की दुश्मनी में आके, जैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हदीस कुदसी में बुखारी में, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उससे ऐलान जंग है। तो आपने ऐलान जंग करके कुरान का माना भी तब्दील कर दिया, मफ़हूम भी तब्दील कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ मुफस्सिरीन ने सही तफसीर की है कि सहाबा कराम रिदवान आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गायब में मांगते रहे हैं, आपको पुकारते रहे हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 32,002, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं, कब्र अनवर पर जाते हैं। साहबी रसूल बिलाल इब्न हारिस मुज़नी कहते हैं, या रसूलल्लाह इस्तस्क़ी ली उम्मतिका, या रसूल अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ कीजिए। इस हदीस को इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सही हदीस है। और ये एतराज़ करते हैं, आमश मुदल्लिस से अनस रिवायत करता है, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी जवाब दिया है कि हर मुदल्लिस के लिए कानून नहीं है। मुदल्लिसीन के 5 तबकात उन्होंने बयान की हैं, उनकी किताब है तबकातुल मुदल्लिसीन। कहते हैं पहले और दूसरे तबके का जो मुदल्लिस वो अन से रिवायत करे तब भी वो हदीस सही होती है। और इमाम आमश दूसरे तबके के मुदल्लिस हैं, इसलिए उनसे अन से रिवायत बिल्कुल सही, हदीस सही है। और जब इनका अपना मतलब आता है तो आमश से रिवायत लेते भी हैं, अन से रिवायत भी लेते हैं, और जो है उसको सही भी कहते हैं और अपने रिसर्च पेपर में भी डालते हैं। ज़रा देखिए वो क्या है। अली भाई, आपने अक्सर काफ़ी दफ़ा आप 5B जो अपना रिसर्च पेपर है वो अक्सर दिखा रहे होते हैं, एतराज़ ये भी आता है उसमें ज़ईफ़ रवायतें डाली हुई हैं आपने। ज़ईफ़ रवायतें, हम ये कहते हैं कि इस 5B रिसर्च पेपर में कोई एक रवायत ऐसी दिखाएं जिसको दौरे हाजिर में किसी मुहद्दिस ने सही ना कहा हो कि मैंने इल्म को एक जगह यकजा किया। कई हदीसें शेख अलबानी के नजदीक और इमाम तिरमिजी के नजदीक सही है। मसलन वो जो रवायत है कि वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के नथनों में सांप घुस गया, इसको इमाम तिरमिजी ने लिखा है कि हदीस सही है, इमाम तिरमिजी ने और शेख अलबानी ने भी। शेख जुबैर साहब कहते हैं ये तदलीस की वजह से ज़ईफ है। तो चूंकि जो अलबानी साहब और इमाम तिरमिजी की तहकीक के ऊपर लाए करते हैं, हम उनसे तो ये नॉलेज नहीं खींचना चाहते। इस तरीके से शेख जुबैर साहब की कई रवायतें तहकीम वाली सही हैं, उसको अलबानी साहब ज़ईफ कहते हैं। उस हिसाब से तो मुझे वो भी निकाल देनी चाहिए। तो हमने ये किया था, ये मुझे सारी चीजें पता है। हम ये कहते हैं इस पॉम्फलेट में 200 रवायतें, कोई एक रवायत ऐसी बताए जिसको बिल इजमा तमाम मुहद्दिसीन ने ज़ईफ कहा हो, किसी न किसी ने सही कहा होगा। हमने नॉलेज एक जगह जमा की। जी दोस्तों, आपने सुना और देखा। सवाल करने वाला पूछ रहा है, जवाब दे रहा है कि हाँ, आमश एक मुदल्लिस से आमश अन से रिवायत करता है। शेख जुबैर ज़ई ने अन से रिवायत करने की वजह से, उसकी तदलीस की वजह से उसको ज़ईफ़ कहा है। लेकिन हमने इल्म यकजा किया है। जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान की बात आए, सहाबा के अकीदा की बात आए, अहले सुन्नत के अकीदे की बात आए, वहाँ आमश मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है, वो ठीक नहीं है। और आप अपने रिसर्च पेपर में लाएँ तो वो ठीक हो जाती है। ये दोगली पॉलिसी कैसी। और दूसरी दलील देखिए, अल अदबुल मुफरद, जिसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कहकर पुकारते हैं। जब उनका पाँव सुन हो गया तो उनको साथी ने कहा कि जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब है आप उसको याद कीजिए। तो आपने कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कहकर पुकार रहे हैं। अब ये कहते हैं कि इसमें जी एक मुदल्लिस रावी अन से रिवायत करता है। वही बहाने कि आपने सारी सनदें पढ़ ली हैं हदीस की, जिसमें आप कहते हैं कि हदीस ज़ईफ़ है। इसमें कहते हैं जी एक रावी है अबू इसहाक, वो मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है, तो इसलिए हदीस ज़ईफ़ है। मैं आपको बताऊं, इसकी और सनद भी है जिसमें ये मुदल्लिस अबू इसहाक है, लेकिन दूसरे रावी हैं शोबा बिन हज्जाज।
وہ آپ حدیث آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں۔ ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا عفان، ہمیں حدیث بیان کی عفان نے، اور یہ عفان جو بخاری مسلم کا راوی ہے۔ حدثنا شعبہ، ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے، ان ابی اسحاق، وہ کہتے ہیں شعبہ کہتے ہیں ابو اسحاق سے روایت ہے، ام من سمع ابن عمر، جس نے عبداللہ بن عمر سے سنا ہے، وہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن سعد تابعی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں سن ہو گیا، تو ان سے کہا گیا کہ جو آپ کو محبوب ہے اس کو یاد کیجئے۔ آپ نے کہا یا محمد، یہ صحیح سند ہے۔ اب اس میں شعبہ ہے، اس کے بعد ابو اسحاق مدلس ہے، لیکن یہ قانون ہے کہ شعبہ مدلس سے روایت کرے تو ان مدلسین سے روایت کرتا ہے جن کی سماع کی تصریح موجود ہوتی ہے۔ یہ قانون ہے، یہ قانون سب سے پہلے سعید بن قطان نے بیان کیا، اس کے علاوہ علامہ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ان نکت، اس میں بھی انہوں نے بیان کیا۔ ان نکت علی کتاب ابن صلاح، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 میں لکھتے ہیں کہ وہ یعنی شعبہ بن حجاج محدثین سے حدیث نہیں لیتے تھے جو تدلیس کے ساتھ موصوف ہوں، سوائے اس کے جس میں اس مدلس راوی نے اس حدیث کو اپنے شیخ سے سماع کی ہو، یعنی سنی ہو، ان محدثین سے لیتے تھے۔ یعنی ابو اسحاق نے اپنے شیخ سے سنی ہے، اور یہ شعبہ کا طریقہ رہا ہے کہ شعبہ ان مدلسین سے روایت لیتے تھے جنہوں نے اپنے شیخ سے سنی ہوتی تھی، وہ سند صحیح ہوتی تھی، تب وہ حدیث لیتے تھے۔ تو مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ شعبہ آ گیا اور شعبہ نے ابو اسحاق سے سنا ہے تو یہ حدیث صحیح ہے بالکل۔ اور یہ قانون مرزا کے جو مربی ہیں شیخ زبیر زئی، انہوں نے بھی لکھا ہے، الفتح المبین ان کی کتاب ہے، اور یہ مکتبہ اسلامی سے چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 224 میں الزوائد کے نام پر انہوں نے ایک ٹائٹل دیا ہے، اور یحییٰ بن سعید قطان کا وہ قول نقل کیا کتاب الجرح و تعدیل سے کہ شعبہ کسی آدمی سے بھی روایت کرے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مدلس ہے یا کوئی ہے، شعبہ روایت کرتا ہے، ثقہ راویوں سے کرتا ہے، اور وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ یہاں لکھ رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں کہ کل تو میں کہتا ہوں، یعنی شیخ زبیر زئی کہتے ہیں میں کہتا ہوں، فیہ دلیل علی ان حدیث شعبہ ان المدلسین محمول السماع، کہ اس میں دلیل ہے کہ امام شعبہ بن حجاج جب کسی مدلس سے روایت کریں تو وہ سماع پر معمول ہوتی ہے، کہ اس مدلس نے اپنے استاد سے سنا ہوتا ہے تب ہی شعبہ وہ حدیث لیتے ہیں۔ تو یہ قانون سے یہ حدیث صحیح ہے کہ اس لیے کہ شعبہ ابو اسحاق سے روایت کر رہا ہے، ابو اسحاق مدلس ہے تو شعبہ ان مدلسین سے روایت کرتا ہے جو سماع پر معمول ہوتی ہیں، اپنے استادوں سے سنی ہوتی ہیں، تو یہ حدیث ہو گئی صحیح کہ شعبہ نے ابو اسحاق سے جو ہے وہ حدیث لی ہے، ابو اسحاق نے اپنے استاد عبد الرحمن بن سعد سے سنی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص تھا، جب آپ کا پاؤں سن ہو گیا تو اس نے کہا کہ جو آپ کو محبوب ہے اس کو پکاریے، تو آپ نے پکارا یا محمد۔ تو مفسرین صحیح تفسیر کرتے ہیں، اور مرزا جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ مفہوم بدلتا ہے کہ ہم غائب میں مدد مانگتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی بدل رہا ہے اور قرآن پاک کا مفہوم بھی بدلا ہے اس نے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص اولیاء کرام سے بغض رکھتا ہے، اور جو بغض رکھے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان جنگ ہوتا ہے، پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ دوستو، اولیاء کرام سے محبت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے محبت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دونوں جہاں میں خوشیاں نصیب فرمائے اور شریروں کے شر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔